May untag mga higala, mao kini karon sitwasyon diri sa amo ang probinsya sa Masbate. Kusog ang bagyo nga uwan diri sa mga bisag signal number 2 rami. Amo nabatyagan ang kusog na ulan ug hangin. Ang nakita da sa akong likod karon no, ang kukuslon. Mo kana kusog ang hangin, nanay dala nga pabugso-bugso nga ulan. So diri sa probinsya sa Masbate sa lungsod sa Oson, Barangay Niaga. So daghan ang mga gipaibakot mga higala no tungod sa maong kakuslong sa bagyo bisan layo kini sa maong nga probinsya namo. So natagam na ni tungod sa nahitabo sa bagyong Opong. So anak kakusog ang hangin nining adlaw sa 9 bulan sa Nobyembre 2025. So sobra kakusog sa hangin ng higala diri sa amo ang lugar. Among batsyag ang kabagsik sa among bagyo nga uwan. So ang hinglabay sa mga bagyo sa unang nga tino mas kusog ang sa karon nga uwan. Ug diri bahin sa maong dagat dako ang nanghitabong storm surge kagabi kay ang kuan ang mga cottage diri no na dili mga nakahugno diri ana nawakay-wakay na nga usa ka sa motor pool. So kana siya naguban na sa bagyong Opong karon gitiwasan sa bagyong uwan sa maong storm surge. Na sobra ka kusog diri ang hangin mga higala. Bisan signal number 2 amo na batsyagan karon masinati ang kakusgon sa hangin sa bagyong uwan nga may dalang ulan usab. So mao na mga higala maayo kay hing hubas-hubas na ang dagat di na para kagabi mga alas 12 nga dako kayo ang dagat kaya lisod kay mga higala nga abutan tag bagyo nga anaa sa gabi kay daghan ang kakalagman nga manghitabo sa atong palibot nga dili nato mabantayan lahi man ang gabi maayo ang adlaw kay makita nato ang lihok sa maong bagyo o medyo delikado pangita tagpaagi nga makalingkawas ta sa maong bagyo. So medyo kusog mga higala ang bagyo diri sa amoa bagyong uwan. Batyag namo ang kakusgon sa iyang hangin dalasad sa dala niya nga ulan nga pakalit-kalit na kita ninyo na mga higala na sa kusog sa ulan diri kanamo. Kung ayaw mo kalimot mga higala sa pag-subscribe sa akong channel, paki-click sa maong link akong i-share sa Facebook ug i-subscribe ninyo ang akong channel mga higala aron makadugang kamo sa pag-support sa aking channel no sa makadugang sa pag-subscribe mga higala. Daghang salamat. Magamping tanan mga masbatenyo labi na parte sa ato nga sakop sa Bikulan ug sa Luzon nga tamaan sa mga bagyo. Daghang salamat. Ang Diyos magapalalangin ka natin tanan. Dugaya Makalan Falls Bagyos Catanduanes oy. Anong ginapo nini? Kay gina-edit ko pa. Gina-edit na akon. Ako yan dito. No, makusog lagi signal number 3 ang buktikaw kag Burias. Wala pa Number 4 related. Number 2 kita. Titanan. Related number 4. Wala pala gano'n ng bagyo. Wala pala siguro nga ito ano? Oo, niyan alas 9 malanpol sa Catanduanes.
Grabe. Kusog laki sa hangin di sa Masbate maski ang bagyo to sa pinakaibaw. Grabe kusuga sa oran kag hangin ho, ina. An kaluluoy andito kag inigo sa ni sa katanduan ni siya. Adto sa indaw. Amo pala malanpulay pa lang. Malanpulay pa lang iniyan na alas 8. Pagdating ng nakahoy. Din. Adaw? Oy. So dadali gapon. Aminin bagyo rin sa amon sa Masbate. Di sa Uson. Grabe na kon ho. Signal number 2 la pero ang dating bagang signal number 3. Basa.